Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. हृदय ख्रीष्ट मंडली आज साधारण कालर 30 रविवार 30th Sunday of the ordinary time. आज लुक लिखित सुसमाचार पाठ आम अध्ययन करवा अध्याय 18 पद 9 रु 14 जाए. फारिसी नुह करग्राही पाप मुक्त होई स्वगृह को प्रत्यावर्तन कला. केते जण थिले जो माने निजे धार्मिक बोली अभिमान करुथिले एवं अन्य को घृणा करुथिले. से मान को लक्ष्य करी से यही उपमा दे कहले, दुई जण प्रार्थना करने को गले मंदिर को, जड़े फारुसी अन्य जनक करग्राहक. फारुसी सीधा ठिया होई मने मने यही प्रार्थना कला, हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद दिए जे अन्यमानक परी किंबा यही करग्राही परी मु चोर प्रतारक बेभिचार नुह. सप्ताह 2 थर उपवास करे मोर आयर दशमांश मु दान करिथाए. करग्राहक दूर ठिया होई स्वर्ग आड़ को भी आखि टेकिबाकू साहस कला नाही, किंतु बक्षरे कराघात करी कहला, हे ईश्वर एही पापी प्रति सदय हो. मु तुम्हानको कहे से व्यक्ति अपेक्षा यही व्यक्ति पाप मुक्त होई निज घर को फेरी गले, कारण से निज को उन्नत करे ताहाको नत करा हेबो एवं जे निज को नत करे ताहाको उन्नत करा जिवो. अति सुंदर वाक्य प्रियर भाई भणी माने आज यही 30 रविवार आमे माने पदार्पण करुछु एवं सबुठारु अति सुंदर वाक्य जहाँ आज मुनि सिराक ग्रंथरु पाठ करियछु अति महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण आम समस्त विशेष भाव रे का पाई विनयी मानकर प्रार्थना मेघमाला भेद करी ईश्वर को निकट को पहुँची थाए. तेणु जो माने विनयी माने हम्बुल, जो माने साधा सीधा पवित्र न्याय संगत एवं कुटिल प्रकृतिर लोक नुह, एवं जो माने विधवा अनाथ यही प्रकार लोक मान को सदा सर्वदा यही वाक्य सबु बेले मने पकांतु एवं मने रखंतु. मुनि सिरांग ग्रंथरु पाठ अध्याय 35 पद 12 रु 14 16 रु 18 जाए मु आज प्रांजल भाव रे आपण मान को आगरे रखा जाउची. प्रभु निरपेक्ष भाव रे विचार करिथांती, दरिद्र लोकर मकदमारे भी पक्षपातिता करती ना. दरिद्र लोक पक्षपातिता आमर ईश्वर केबे करिवे नाही. से क्षतिग्रस्तंकर आवेदन श्रवण करिथांती, से अनाथर अनुनय किंबा विधवार करुण कहानी उपेक्षा करती नाही. जो माने विधवा अनाथ निरुत्साह एवं सरल निर्मल निष्कलंक लोक मान पाखरे जदि अन्याय अत्याचार होची, ईश्वर आमे प्रियर भाई भणी माने से कर्णपात करिथांती, जगी रही थांती एवं साहाय्य करिया पई. से जे सर्वांतकरण रे परमेश्वर सेवा करे, मने रखंतु सर्वांतकरण हृदय मन प्राण दे ईश्वर को डाके, प्रार्थना करे एवं उत्कृष्ट नीतिनिष्ठ जीवन यापन करे, से कहा को डरिबा को नाही. ना जीवन को ना शत्रु को ना गुंडा को कि आमर किछि अमंगल करि पारिबो नाही, मंडली को ध्वंस करि पारिबो नाही. जे न्यायचित जीवन यापन करुअछि एवं जाठारे अन्याय अधर्म होई अछि, प्रियर भाई भणी माने से जे सर्वांतकरण रे परमेश्वर को सेवा करे से गृहीत होई थाए एवं ताहार निवेदन को मेघमाला भी पथ छाड़ी दे. केते बड़ कथा. ताहार गृहीत बा तार निवेदन को, तार अभिप्राय को, तार लुह, तार लतक को ईश्वर कौन करती केबे हेले डेरी करती ना. तुरंत माने मेघमाला भी पथ छाड़ी दे आमर निवेदन को. कहार जे सरल नम्र पवित्र नीतिनिष्ठ एवं सर्वांतकरण रे परमेश्वर सेवा करुछि. सेवा करिवार अर्थ कौन? तांकर प्रार्थना जस प्रशंसा, गिरजा को जीवा, गिरजा रे उपस्थित हेबा, संगीत परिवेषण करिबा, पठन पढ़िबा, सफा सुतरा करिबा एवं सेवारे
ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିବେଦନ ମେଘମାଳା ବି ପଥ ଛାଡ଼ିଦେ। ବିନୟୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମେଘମାଳା ଭେଦ କରି ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ନିରୁତ୍ସାହିତ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା, ଅନାଥ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମେଘମାଳା ଦେଇ ଭେଦ କରି ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁନି ସିରାକ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଶାହୀନ, ଦିଶାହୀନ, ଦିଗହରା ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଯେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ଯିଏ ନଷ୍ଟ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେବେ ହେଲେ ଡର ଭୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମର ନିବେଦନକୁ ମେଘମାଳା ଦେଇ ଭେଦ କରି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟର ପଠନ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ, ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିଅଛି, ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରିଅଛି। କ'ଣ ସେ ଦୌଡ଼, କ'ଣ ସେ ସଂଗ୍ରାମ? ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନବରତ ଏବଂ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମରେ ହଟିଯିବା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ସଙ୍କଟ, ପାପ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ତେଣୁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ? ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିଅଛି, ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଅଛି, ମୋର ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରିଛି, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ହାରି ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଥକି ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଅନବରତ ଚାଲୁଅଛି, ଚାଲିବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତିକି ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ସେତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଅଛି, ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରିଅଛି, ତେବେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ମୁକୁଟ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୁକୁଟ ଦେବେ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେନାବାହିନୀ ସହିତ। କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ? ସେହି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ହଟିଯିବା ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଯାହା ଠିକ୍, ଯାହା ଉତ୍ତମ, ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠକର, ଯାହା ନୀତିନିଷ୍ଠ, ତାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କର ଏବଂ ଦେଖିବ ତମେ ସଂଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା, ଅନ୍ୟାୟ କରୁନ ନାହିଁ ବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ହୁକର କ୍ରୁକ୍ କରି ପାର ହେବା, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଯଦି ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ। ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଏବଂ କର ଗ୍ରାହକ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ପବିତ୍ର, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ। ନା, ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ ଫାରୁସୀ ସିଧା ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଚୋରି ନୁହଁ, ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରତାରକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ସବୁ କିଛି କରିଅଛି, ନିଜର ଗାରିମା, ନିଜର କ'ଣ ଯେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପାପୀ ସେଇ କରଗ୍ରାହକ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେଇବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାପୀ, ଅଧର୍ମ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ସେଇଟା ହେଉଛି ନିରୀହ, ନିର୍ମଳ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଷ୍ପାପ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଆମେ ଜାଣୁନୁ ଆମେ କ'ଣ ପାପ କରୁଛୁ, ମୋ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ପାପ କରୁଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନିଜର ଗାରିମା
बा निजर बड़पण अन्यमान प्रकाश कले ईश्वर आमानकु जे निजको उन्नत होगा चेष्टा ताको नत करा जीवो एवं जे निजको नत करे नम्र करे सुशील करे भद्र करे ताको उन्नत करा जीवो। तेणु आसतु मोर श्रद्धेय ख्रीष्ट मंडली ए रविवार 30 रविवार 30th संडे आमानकु से आह्वान दिए ईश्वर नम्र सचोट पवित्र निर्मल निष्कलंक लोकर प्रार्थना केबे हेले बाधक बा केबे हेले शुणिबारे विलंब करिवे नाही। अन्याय अत्याचारी विधवा एवं अनाथ एमानकर क्रंदन रोदन से माने डाकिबा पूर्व से मानकु से शुणी थांती। तेणु आसंत आमे क्या भय करवा आमर ईश्वर सदाप्रभु से निश्चिंत आमान को उद्धार करेंगे आमर अभिप्राय शुणिबे एवं आमान को केबे हेले से आमर प्रार्थना उपेक्षा करेंगे नाही। माँ मारे आम समस्त सदैव हूँ आम निमंते निवेदन करते अक्टोबर मास सारा माँ मारे मास माँ ठारे विनती करवा से आमर सबु अभिप्राय ईश्वर ठारे प्रकाश करंतु जद्वारा आम एक पवित्र निर्मल निष्कलंक निष्पाप एवं अनिंदनीय जीवन यापन करी ए समाज को सुसज्जित करिवारे सिद्धि लाभ करिवा। ईश्वर आम समस्त आशीर्वाद करंतु। जय जीशु।